अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उसको रुकवाने के लिए और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, और जो इस वक्त खित्ते में बहरान जैसी सूरत हाल है उसको ख़त्म करने के हवाले से जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो जारी हैं। आज भी नायब वज़ीर आज़म जो है वो बीजिंग में मौजूद हैं मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से। और अभी जो बयानात आ रहे हैं या जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जंग ख़त्म करना चाहते हैं। इस वक्त खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है उस हवाले से ऐवान सदर में भी अहम बैठक हुई, और ख़ास तौर पर जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी सूबों को कहा गया है कि वो उस हवाले से शेयर भी करें NFC के फार्मूले के तहत। और हुकूमत ने यह भी इशारा दिया है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको बरकरार रखना शायद मज़ीद मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस हवाले से आज सेनेट के अंदर सेनेट की ओवरसीज़ कमेटी का सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर गुमरो की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, और उसमें यह बताया गया है कि जंग के बायस बैरून मुल्क जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद में कमी आई है। और इस हवाले से ये बताया गया है कि उमूमी तौर पर जो पाकिस्तानीज़ हैं वो तकरीबन 75 से 80 हज़ार पाकिस्तानी हर माह जो है वो बैरून मुल्क जाते थे, लेकिन जंग के बायस सिर्फ मार्च के महीने में वो तादाद कम होकर 47 हज़ार तक पहुँची है, और 47 हज़ार जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ मार्च के महीने में बैरून मुल्क जा सके। और इससे हटके जो DG इमिग्रेशन ने कमेटी को ब्रीफ किया और ये बताया कि फरवरी के माह में भी कमी आई थी, लेकिन उसकी वजह जंग नहीं थी। और ये भी बताया गया कि इसी साल जनवरी में तकरीबन 75,000 जो पाकिस्तानीज़ हैं वो बैरून मुल्क गए थे। तो ओवरसीज़ कमेटी को ये बताया गया है कि खित्ते की जो सूरत हाल है उसका असर पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते थे सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ा है, और सबसे ज़्यादा जो कम पाकिस्तानी अगर बैरून मुल्क गए हैं तो वो सऊदी अरब गए हैं, और फ़्लाइट्स के हवाले से भी बताया गया। तो ओवरऑल जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है और उसका जो पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ रहा है, जो इमिग्रेशन के हवाले से मामला थे उस हवाले से कमेटी को ब्रीफ किया। लेकिन अब ओवरऑल जो अमेरिका के बयानात हैं, जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हैं, और जो पाकिस्तान फ़ैसले करने जा रहा है ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से या दीगर अहम फ़ैसले, या ओवरऑल खित्ते की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो किस हद तक जो है कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ईरान, अमेरिका, तकरीबन जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी रहे हैं, अप्रीशिएट भी कर रहे हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब वक्त निकालने का। इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रंप साहब के जो बयानात हैं और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ख़ास तौर पर जो अमरीकी मीडिया है, जो अखबार है, उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब ये जंग ईरान के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। आपको क्या सूरत हाल सर नज़र आ रही है जो हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हुए और फिर ये वाली खबरें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब जंग ख़त्म करना चाहते हैं? देखिए, वो जो मसालियाती कोशिशें हैं, 4 वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में आए, उनके साथ बातचीत हुई, फिर उसमें जो फ़ॉरेन ऑफिस का या उसमें फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार ने जो स्टेटमेंट इशू किया वो तो ख़ासा पॉजिटिव था, और उसमें इस बात का याद किया गया कि जो 4 वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने इस जंग के खात्मे के लिए जो कोशिशें की उनमें वो सब एक ही पेज पे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन इस वक्त अहम मौजू ये है कि जंग कैसे बंद हो, और हाँ। उसके बंद होने के बाद ही आप असल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। और आपने ये देखा कि जो इशू था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो हमें तो पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे थे, चाहे वो लास्ट ईयर 12 दिन की जंग से पहले तो उस वक्त भी न्यूक्लियर टॉक्स हुई और अब भी जो है ये टॉक्स पॉजिटिव रुख पे जा रही थी। लेकिन इजराइल ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया। तो इसलिए अब जो हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मसले का हल चाहते हैं, वो जंग बंद करना चाहते हैं, इसलिए अब उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल है। ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, और उसमें वो ईरान के लिए भी वो ईरान बचाने होगा ये सवाल करने में कि हमें 2 दफ़ा जो है धोखा दिया गया और अटैक कर दिया गया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जंग बंद हो जाएगी और ये जंग जो है वो दोबारा शुरू ना होने की गारंटी के साथ बंद हो। ये ऐसे सवालात हैं जिस पे आप इन्हें हम सब
اس پہ اپنے گیس ہی کر سکتے ہیں، قیاس آرائی کر سکتے ہیں، لیکن حتمی بات نہیں کی جا سکتی جب تک کہ جنگ اصل میں بند نہ ہو جائے اور کوئی اچھا خاصا عرصہ گزر نہ جائے اور اس کے بعد ایسے جی اقدامات نہ لیے جائیں جس کے تحت پھر یہ یقین ہو چلے کہ ہاں واقعی جنگ بند ہو گئی ہے، اور یہ کہ جو یہ آبی گزرگاہیں ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز. ہارموز کے سلسلے میں وہ کھل گئی ہے اور وہ کوئی ہنڈرنس نہیں ہے، یا اس کے بارے میں واقعی کوئی سیریس مذاکرات ہوتے ہیں جس میں جو خطے کے ممالک ہیں وہ بیٹھ کے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، تو اس وقت تک یہ باتیں جو ہیں تمام ایک طرح سے فلوئڈ سچویشن رہے گی اور یہ قیاس آرائیاں بھی جاری رہے گی. اچھا، لیکن درین صاحب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ مذاکرات کے دوران حملہ ہوا، پھر امریکہ نے بھی حملہ کر دیا اسرائیل کے بعد، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان جو ہے وہ ضرور موجود ہے، جس کا ایران بار بار ذکر بھی کر رہا ہے. بات بالکل صحیح، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ یہ ایک خطے کے ممالک کو بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی امریکہ پہ زور ڈالنا چاہیے، کیونکہ امریکہ نے جو نیوکلیر ایشو ہے وہ تو پریٹیکس بنا ہے. اس سے پہلے انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرنسی کرائسس ایران میں ہوا، وہاں ڈیمانسٹریشن ہوئے تو انہوں نے فوراً اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ایک دم سے راگ الاپنا شروع کر دیا کہ اب رجیم چینج ہونے والی ہے، اور اب بھی وہ ان کا مطمع نظر رجیم چینج ہی ہے، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ میرے خیال میں ایران میں جو پچھلے 47 سال سے جو سسٹم قائم ہے اور اس نے اپنے آپ کو جس طرح سے مضبوط کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو جلا دی ہے، وہ میرے خیال میں امریکہ اس کو گیج کرنے میں ناکام رہے. لیکن سر حال ہی میں جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے اس میں 3 وزرائے خارجہ تو آئے، لیکن اوورآل جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ایران اور امریکہ کی نمائندگی نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واضح طور پر، باضابطہ طور پر ایران اور امریکہ کو بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، پھر وہ پاکستان کے اندر ہو یا کسی اور ملک میں؟ اس میں تو فارمیٹ، یہ تو آپ بات کریں فارمیٹ کی، تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس جی میں جو ہے ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ممالک میں ہیں وہ روبرو نہیں بیٹھنا چاہتے. میں آپ کو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کسی اور چینل پہ کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب سوویت ٹروپس افغانستان میں تھے تو کوئی ڈائریکٹ مذاکرات نہیں ہوئے تھے. جب جنیوا ایکارڈز 1988 میں سائن ہوئے تو اس وقت وہ سارے انڈائریکٹ ٹاکس تھی، پراکسی ٹاکس تھیں تھرو دی آسپیسز آف UN سیکرٹری جنرل. تو وہ ہوئی اور وہ ایکارڈ سائن بھی ہو گئے، اس میں امریکہ اور فارمر سوویت یونین جو ہے وہ اس کے گارنٹرز بھی تھے. تو یہ فارمیٹ کی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ تیار ہیں یا نہیں ایشوز کو ایڈریس کرنے کے، اور ڈائریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا یہی امریکہ تھا جس نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جب سائن ہوا تو اس میں امریکہ برابر کا شریک تھا، جس میں P5 اور جرمنی انہوں نے مذاکرات میں حصہ لیا. تو اس لیے ڈائریکٹ اپروچ بھی ہو سکتی ہے، انڈائریکٹ اپروچ بھی ہو سکتی ہے. اصل یہ ہے کہ اس میں مسئلے کا حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ امپورٹنٹ بات. اچھا، لیکن درانی صاحب اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو ٹرمپ صاحب کے کچھ بیانات آئے یا ایون اسرائیل کی جانب سے کچھ دعوے کیے گئے تھے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے حوالے سے امریکہ جو نتائج حاصل کرنا چاہتا تھا اس جنگ کے ذریعے وہ کچھ حاصل کر چکا ہے یا کر سکا ہے کسی حد تک؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کا پہلا تو ہدف تھا رجیم چینج، تو وہ تو نہیں. انہوں نے ہاں لیڈرشپ کو مارا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لیڈرشپ کے جو ہے جن کو مارا ہے اس کو کتنی جلدی جو ہے ایران کے سسٹم نے ان کو ریپلیس بھی کر دیا. تو آپ کو یہ کوئی لیڈرشپ خلا تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے وہ شخصیات جن کو جو ہے شہید کر دیا گیا وہ ان کے جانب سے ایک خلا تو پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا ذاتی خلا ہے. لیکن انسٹیٹیوشنل جو وہ ہے گیپ وہ تو نہیں ہے، وہ انسٹیٹیوشنل ویکیوم تو نہیں ہے، انہوں نے فل کر دیا اور اسی طرح جنگ کر رہے ہیں اور اسی شدت کے ساتھ وہ اسرائیل کو بھی جواب دے رہے ہیں اور امریکی جو مفادات ہیں اس کو بھی اٹیک کر رہے ہیں.
चलें, ठीक है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, आसिफ दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान की जानिब से सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो जारी हैं, और पहले भी पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर ये कहा था कि पाकिस्तान सालसी और ये फैसिलिटेट करने का, इवन अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान भी मुज़ाकरात होते हैं तो वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, और अब भी सिफारती सतह पर इस हवाले से कोशिशें जारी हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है और जो हुकूमत पेट्रोल के हवाले से या ओवरऑल जो फैसले करने जा रही है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।